Kabalo ko nga daghan kaayo makarelate ani nga topic karon. Basahon na to ni nga message. Dol nawadan naman kog gana aning pag-vlog uy gamay raman na dagdag sa akong followers ag views may pamang-uban. Dol nakadungog baka anang saying nga small progress is still a progress. Pasabot bisan unsa pa nakagamay imong ma-achieve diha. Achievement gihapon na. Ni uswag gihapon ka ni sibog gihapon ka. Ug ang pinaka-importante bitaw dol, ayaw ikumpara imong kaugalingon sa uban. Kaysa tinuod lang 100 ug 200 imong views ug basihan na sa imong followers taas na siya uy. Kabantay mo anang mga sikat na kaayo na content creator. Bisan naa na sila'y million followers. Usahay bitaw ilang views 100,000 lang. Bisan taas na silag followers. So ato anang basihan sa ilang views sa kataas sa ilang followers. Baba na kaayo na para sa ilaha unsa pakahakita nga baba padaan og followers. Pero wala sila nawadan og gana ni padayon gihapon sila. Maong karon successful kaayo sila karon na vlogger. Dol ug naa may isa ka tao or duha ka tao nga mosuporta sa imo padayon. I-appreciate imong achievements para ma-motivate ka og para mas madasig ka nga magpadayon ka diri. Di ta mawadan og gana uy padayon ta daghan bitaw ta.